रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बेशक मिस्र पुरस्रार राजों से घिरा हुआ एक मुल्क है जहां से आए दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो दुनिया को हैरान कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये राज कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी पुरस्रारियत ने सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन को चकरा कर रख दिया है। लेकिन वीडियो के आगाज से पहले नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आइंदा भी देखने को मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर मिस्र में जितनी भी ममियां दरियाफ्त हुई हैं इनको एक मखसूस तरीके से लपेटा गया था, लेकिन हाल ही में आसार कदीमा के ऑस्ट्रेलवी माहिरीन ने एक ऐसी मिस्री ममी दरियाफ्त की जो तकरीबन 3000 साल कदीम है और इसे सुर्ख मट्टी में लपेटकर ताबूत में बंद किया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस ममी की पुरस्रारियत यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये और भी कई हवालों से अजीबोगरीब है। मसलन ये कि अपने ताबूत के मुकाबले में ये ममी कम अज कम 200 साल ज्यादा कदीम है, यानी इस ममी का ताल्लुक 1200 कबल मसीह के जमाने से है, जबकि ये ताबूत 1000 कबल मसीह के दौर का है। इसके अलावा ताबूत के मुकाबले में इसके अंदर रखी हुई ममी की जिसामत भी गैर मामूली तौर पर छोटी है, जिससे यह जाहिर होता है कि यह ताबूत किसी और ममी के लिए था जिसमें बाद अज़ां ये ममी बंद कर दी गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। इसी तरह मिस्र से एक और हैरान कुन खबर यह भी है कि वहां के माहिरीन आसार कदीमा ने पोलैंड के मुहक्किकीन के साथ मिलकर ऐसी नायाब ममी दरियाफ्त की है जो हामला थी। माहिरीन आसार कदीमा ने इंकिशाफ किया है कि एक हामला खातून है जिसकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान होगी, जबकि इसके पेट में मौजूद बच्चे की खोपड़ी के साइज से पता चलता है कि वो 26 और 28 हफ्तों के दरमियान होगा। लेकिन माहिरीन इस बात पर बहुत हैरान नजर आते हैं कि एक हामला औरत को उसके बच्चे समेत ममी की शक्ल कैसे दी गई, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। लिहाजा मिस्री तारीख में दरियाफ्त होने वाली बेशुमार ममियों में ये एक वाहिद ममी है जिसको हामला ही दफन कर दिया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मिस्र में कुछ अरसा कबल ऐसे 75 मुजस्मों को नुमाइश के लिए पेश किया गया है जो लकड़ी और तांबे के बने हुए हैं, जबकि इनके साथ साथ शेर के हनूद शुदा बच्चों और हनूद की गई बिल्लियों को भी अवाम के सामने रखा गया। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले ये जानवर तकरीबन 4400 साल पुराने हैं और ये कदीम मिस्री शहर सक्कारा की बाक़ियात के करीब दरियाफ्त हुए थे। इसके अलावा दीगर जानवरों की बाक़ियात भी मिली हैं जिनमें मगरमच्छ, सांप और कई परिंदे भी शामिल हैं। इस कदीम इलाके में माहिरीन आसार कदीमा को मजमूई तौर पर 7 नए मकबरे मिले थे जिनमें बिल्लियों की दर्जनों हनूद शुदा लाशें थीं। इसके साथ साथ लकड़ी की बनी तकरीबन 100 बिल्लियां भी वहां मौजूद हैं, जबकि बिल्लियों की देवी बास्तित के करीब भी एक कांसी की बिल्ली रखी हुई थी। कदीम मिस्री लाशों को बाद अज मर्ग जिंदगी के लिए हनूद कर दिया करते थे, जबकि ऐसी हनूद शुदा लाशों के पास पालतू और जंगली जानवर भी रखे जाते थे जो या तो इनकी हिफाजत या फिर तन्हाई में साथ देने की गरज से रखे जाते थे। कदीम मिस्री मजहब में बिल्ली और भंवरों को इंतहाई ताकतवर मजहबी अलामात समझा जाता था। यही वजह है कि वहां से ऐसी बिल्लियां भी दरियाफ्त हुई हैं जिनको बड़ी अकीदत से सजाकर हनूद किया गया था। लेकिन एक पुरस्रार सा सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर ये कदीम मिस्री बिल्लियों से इतनी अकीदत क्यों रखते थे। इस हवाले से कहा जाता है कि मिस्री अपने से ज्यादा बिल्लियों की हिफाजत करते थे और हर वक्त इनके आगे खाने का ढेर लगाए रखते थे, और हैरान कुन तौर पर यह लगाव इतना गहरा था कि इंसान तो भूख से बिलक बिलक कर मर जाते, लेकिन इन बिल्लियों को किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी जाती। कदीम मिस्रियों की बिल्लियों से मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब इनकी बिल्ली मर जाती तो ये अपने सर और भौं के बाल तक मुंडवा देते, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता जब तक इनको कोई दूसरी बिल्ली ना मिल जाती। ये मिस्री बिल्लियों से इतनी मोहब्बत क्यों करते थे और इन्हें क्यों पूजते थे, ये पुरस्रार राज अभी तक राज ही है जिसे जानने के लिए तहकीक जारी है। दोस्तों, मिस्र का जिक्र हो और एहराम मिस्र पर बात ना हो तो सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है, क्योंकि ये कई सदियां गुजर जाने के बाद भी एक मुहिम्मा है और 5000 साल पुराने इन तिकोन नुमा पहाड़ों पर आज भी मुख्तलिफ तरीकों से रिसर्च जारी है, मगर मुहिम्मा हल नहीं हो रहा।
کہا جاتا ہے کہ یہ اہرام دراصل فرعون مصر اور ان کی بیویوں کے مقبرے تھے جو مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے موت کے بعد ان لاشوں کو حنوط کرنے کے بعد ممی کی شکل میں اہرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا، جبکہ ممی کے ساتھ زر و جواہر اور دیگر اسباب بھی رکھا جاتا تھا جو صاحب مقبرہ کے خیال میں دوسرے جنم کے بعد اس کے لیے ضروری ہوتا، حتیٰ کہ ان کے پسندیدہ جانوروں کو بھی حنوط کر کے ان کے ساتھ ہی رکھ دیا جاتا تھا۔ اہراموں کی تعمیر میں سینکڑوں ہزاروں ٹن وزنی پتھر استعمال کیے جاتے تھے، اور اس وقت تک مصر میں جو اہرام دریافت ہو چکے ہیں وہ 2670 قبل مسیح سے لے کر 670 قبل مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے تھے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح بھاری تعمیراتی مشینری موجود نہیں تھی، تو پھر اس کے باوجود انتہائی وزنی دیو ہیکل پتھروں کی مدد سے کیسے اہرام تعمیر کیے جاتے رہے؟ تو اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پتھر ہموار اور مسطح تھے، لیکن اہرام مصر کی تعمیر کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے رہے ہیں، جیسا کہ ان کی تعمیرات کو ماورائی مخلوق کا کارنامہ بھی قرار دیا جاتا رہا ہے، مگر ماہرین تعمیرات اور سائنسدان اب تک وہ طریقہ نہیں جان سکے جو ان حیرت انگیز سٹرکچرز کی تعمیر کے لیے ہزاروں برس قبل اختیار کیا گیا تھا۔ لیکن اب سائنسدانوں نے وہ طریقہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے ذریعے اہرام مصر کی تعمیر کے لیے دیو ہیکل پتھروں کی مطلوبہ مقام تک منتقلی عمل میں آئی تھی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اہراموں کی تعمیر کے لیے پتھر تراش خراش کر دور دراز مقامات سے لائے جاتے تھے، جبکہ اہراموں کی تعمیر کے لیے مصریوں کو انتہائی وزنی پتھر صحرا میں لے جانے پڑتے تھے، اور جب سائنسدانوں نے خود یہ عمل دہرانے کی کوشش کی تو ان پر بڑا انکشاف ہوا کہ بڑے بڑے پتھروں کی منتقلی کا راز گیلی ریت میں پوشیدہ ہے۔ اس تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ بھاری پتھروں، مجسموں اور دوسرے وزنی سامان کو سلیج پر رکھ کر دیا جاتا تھا جسے مزدور کھینچتے تھے اور ممکنہ طور پر مصری صحرائی ریت پر پانی چھڑک کر اسے نم کر لیتے تھے تاکہ سلیج کو گھسیٹنے میں آسانی رہے، جبکہ تجربات سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ریت کو مناسب طور سے گیلا کر لیا جائے تو اس پر سے سامان کو کھینچنے کے لیے درکار قوت نصف رہ جاتی ہے۔ اس نظریے کی آزمائش کرنے کے لیے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں اسی طرح کی سلیج ریت سے بھری ہوئی ٹرے میں رکھی جیسی قدیم زمانے میں مصری استعمال کرتے تھے، اور پھر رو پیما کی مدد سے سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ ریت کے سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر سے سامان کو کھینچنے کے لیے درکار قوت میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کی مناسب مقدار ملانے پر گیلی صحرائی ریت خشک ریت کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ سخت ہو جاتی ہے، اور اس سخت ریت پر سے سلیج پھسلتی چلی جاتی ہے، مگر خشک ریت پر سے سلیج کو کھینچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔